Welcome to another Turok Diaries, and this is what I eat as a Turok girly. Starting off with our protein, dili dyan ni mawala si boiled eggs sa akong kaon, whether ma-brunch, dinner, or snacks. Eggs are actually a good source of protein, pero syempre naagihapon tay limit sa atong lawas kung pila ka eggs ra ang atong pwede makonsume in a day. We also bought green salad. If you're from around Lapu-Lapu, lami ang green salad sa H Mart. Duol ra na sa Mactan New Town. Also, naasad mi meat. This is from Mr. Liempo. Dili siya fried, but I only ate the meat. And dili ang tambok and panit. We also have papaya, another source of fiber. I just wanna share nga kaning green salad is na-discover na ako ni atong ni kuyog ko sa akong mga ka-workmates sa H Mart. I was actually hesitant to buy this at first kay aside sa daghan jud siya, hesitant ko sa lasa kay nakasulay ko before og salad nga bati jud kaayo ang iyang salad dressing. But this, it's a 10 out of 10 for me. Lami jud siya, walay char. Basin makapangutano mo ba kung nag-eat pa ba ko og rice? Yes, nag-eat yapon ko og rice, pero red rice. And every Monday lang. Tapos, Tuesday onwards, kay either oatmeal, eggs, or veggies. Basin makaingon sad mo nga, basin nag-crash diet ko, no. Walay crash diet nga nahitabo gyud. Siguro, calorie deficit pa hinuon. And before pa jud ko may appeal aning turok adventure na ako. Kay wala na jud ko nagainom og soft drinks, less sugar intake, pero kusog ko sa carbs and calories. Pero karon, I decided nga tinuduon na jud ako ang weight loss journey, no? Though, it's really hard, pero naara jud na sa atong self kung unsaon nato pag-control and discipline atong kaugalingon. Siguro si tears just help me nga mas makontrol akong appetite, pero tinud-anay nga storya ha, and slight update na lang sad. Next week will be my last dose and naano ko sa 5 mg. Yes, nag-increase na ko og dose and action ako og worry nga what will happen to me after aning tears journey na ako. Mahadlo ko nga basin mabalik akong cravings, mabalik ang food noise, tapos muda ko na sad ang akong food intake. Pero nakaingon sad ko sa akong self nga mahitabo ra jud na siya o mawala akong disiplina sa akong kaugalingon. And yes, I started to create a routine for me para before ko mag last dose is maanad na akong lawas nga small portions, and if ever man madaghan ako eat, at least healthy akong giit, diba? I decided na di na jud ko mobalik og kaon og mga fast food or processed food. Actually, 1 month na ko nga wala jud naka-eat og mga fast food. And do I think sometimes na lami ikaon? Yeah, sometimes. But I always tell myself nga sayang akong effort sa pagpaniwang kung mubalik na maday gihapon ko sa koang unhealthy habits, diba? By the way, maura niya ako ang consider nga heavy meal. Kay in case nga gutomon ko, I only eat eggs good and dinner na ako. So, dili jud ko maka what I eat in a day. Kay maura jud niya ako tinud-anay nga kaon in one day. Do I exercise? Actually, before wala jud, pero lagi mag last dose na ko next week, I decided to start walking again. Bisag diri ra gud sa among subdivision. So I started walking again kanina, pero siguro nakuratan lang akong lawas. I had 7 laps for 30 minutes and hapit jud ko mo laps kanina. Basin makaingon mo nga wala ko nag-warm up ko before I started walking, and also nag-inom og water, just enough to keep me hydrated. Pero murag nakuratan jud ako lawas kay hapit jud ko mag-blackout kanina and I started feeling nauseous. Pero thank God na okay ra ko. Will I stop tungod sa nahitabo? No. I want to keep myself healthy
Not because I wanted to achieve that Coca-Cola body again or gusto na ko ma-achieve ako ang 60 to 65 kilos before. Suntok sa buwan mo na mahitabo og balik. Pero my goal is just to keep myself healthy, not just for my family nga among gibuo ni hubby, but also for myself. I wanted to love myself again, like every side and inch of me. I want to be healthy for my future kids and for myself. Mahal ba mag-love yourself and mag-switch to a healthier lifestyle? Yeah, a bit. Pero once you slowly see the results, makaingon jud ka nga every sakit sa lawas and every dili ko magpatingkal sa food is all worth it. Lami kaayo lang tawon nga you will get to wear the clothes nga gusto nimo without thinking nga dili bagay nimo because dako ka. Lami sa feeling nga inig-adto nimo og mall para imong size sa clothes. And you don't need to go online shopping just to buy the clothes nga maigo nimo. Lami sa feeling nga you feel more confident in your skin. As the saying goes, malayo pa pero malayo na. Stay tuned for another Turok Diaries. Bye! You have no idea what you did to me.